Nous nous soutenons mutuellement et nous avons aussi insisté sur les priorités du Burundi, notamment aussi le secteur de l'énergie. Et la partie russe est disposée à apporter son expertise, surtout l'énergie nucléaire à usage civil et le transport aussi. Nous avons évoqué tous ces sujets et nous avons convergé sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales. Au niveau des relations commerciales, nous avons noté la nécessité de renforcer davantage ces relations parce que nous sommes en deçà des potentialités et les flux d'échanges sont en quelque peu au ralenti. Et nous avons noté, nous avons tous exprimé le souci de les renforcer davantage et de connecter nos deux pays. Nous avons aussi évoqué des sujets d'intérêt international, notamment la réforme des Nations Unies, et la Fédération de Russie soutient beaucoup la position africaine, voire plus la représentation africaine au sein du Conseil de sécurité, parce que, bien sûr, ce sera une réparation d'une injustice historique. Monsieur le ministre a évoqué, a encore réitéré l'invitation de son Excellence Monsieur le Président Poutine à son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine pour participer au sommet de l'Union, le sommet Russie-Afrique qui aura lieu en octobre à Saint-Pétersbourg. Et le chef de l'État du Burundi et président en exercice de l'Union africaine a répondu positivement à cette invitation. Il est disposé à y participer. Il va y participer en tant que président de l'Union africaine, mais aussi en tant que président du Burundi, un pays très ami avec la Fédération de Russie. Et à Saint-Pétersbourg, il va porter la voix de l'Afrique, mais aussi la voix du Burundi. Nous avons justement parlé de la possibilité de pouvoir peut-être approvisionner le Burundi, s'approvisionner en produits pétroliers. Et nous avons invité la partie russe de revoir un peu comment on pourrait investir dans les usines de fabrication d'engrais chimiques au Burundi, justement pour contourner ce problème de transport, parce que justement, à cause de la situation dans le monde, le conflit en Ukraine, il y a certains pays occidentaux qui ont pris des sanctions contre la Fédération de Russie et qui bloquent en fait le passage des produits qui étaient destinés au Burundi, notamment les engrais chimiques. Et dans ce cas aussi, ça va aussi être la même chose pour l'appui en produits pétroliers. Donc nous sommes en train de discuter de la possibilité de pouvoir trouver d'autres moyens pour justement contourner ces obstacles. La Fédération de Russie a collaboré avec le Burundi pour mettre en place un centre conjoint de recherche sur les maladies infectieuses et il a apporté l'appui avec un laboratoire mobile qui permet aux chercheurs burundais et russes de travailler ensemble pour trouver des solutions et freiner la propagation de ces maladies et aussi permettre le diagnostic pour pouvoir justement résoudre ce problème. Nous avons aussi, grâce à cette coopération, bénéficié d'un transfert de technologie parce que justement avec ces laboratoires mobiles et le centre conjoint de recherche, les chercheurs russes et le burundais se mettent ensemble pour justement essayer de trouver et de renforcer les capacités de nos chercheurs. Et donc, avec effectivement l'apparition de l'Ebola, la Fédération de Russie a accepté, a promis de contribuer, d'amener son expertise pour justement freiner la propagation de cette maladie. Comme vous le savez, ce n'est pas loin de chez nous, mais avec la coopération du Burundi et de la Fédération de Russie, nous allons pouvoir peut-être agir proactivement pour justement que le Burundi soit préparé à faire face à toute éventualité. По ядерной энергетике уже идет работа, готовится персонал. Наши друзья заинтересованы в малых модульных атомных электростанциях. И российский Росатом уже подписал со своими коллегами основополагающий документ, который
лег в основу такого взаимодействия. Ну и позитивно очень оценили активно развивающееся в последние годы сотрудничество в гуманитарной сфере, особенно в здравоохранении и противодействии опасным инфекциям. Наши специалисты работают в Бурунди, есть здесь совместный центр, который, я убежден, будет носить вклад в обеспечение эпидемиологической безопасности. Необходимость устранить историческую несправедливость по отношению к африканским странам, обеспечить более эффективное представительство африканцев в Совете Безопасности вместе с представителями других регионов глобального Юга, Азии и Латинской Америки. Это наша позиция. У нас глубокое убеждение, что западная группа не может претендовать на дополнительные места в Совете Безопасности. Она и так существенно перепредставлена по всем показателям в этом органе. У нас общее мнение, что кризисные ситуации на континенте должны решаться по принципу африканским проблемам в африканское решение. Конное правительство Демократической Республики Конго при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него, так называемой группы М-23, при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы. Мы это знаем, наши друзья это знают, и в принципе украинцы в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран. Мы обсуждали, разумеется, украинскую тему. Я ознакомил нашего друга с последним развитием событий и признательны Бурунди за понимание первопричин этой ситуации и за позицию, которую Бурунди занимает в Организации Объединенных Наций, голосуя против провокационных резолюций, которые продвигают западные хозяева Украины, ну и сам киевский режим. Наши представители приезжали сюда и провели оперативно работу на месте, нашли те тест-системы, которые подходят для выявления этого конкретного вируса и готовы, как наш министр здравоохранения проинформировал, в том числе и Всемирную организацию здравоохранения, готовы выпускать в серийных объемах вакцину против этого нового штамма. Для этого нужны биоматериалы, и мы попросили наших бурундийских друзей такие биоматериалы предоставить. Как только это произойдет, будет уже промышленное производство вакцины налажено специально для вот этого штамма, который в этом регионе распространен.